बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरी और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज ये लंदन में 7 फरवरी की शाम का सूरज ग़रूब हो रहा है और कल 8 फरवरी का सूरज पाकिस्तान में तुलू होने जा रहा है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल कि जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं अपने कल के प्रोग्राम की थोड़ी-सी वज़ाहत देना चाहूँगी, क्योंकि तासुर ये मिला बाज़ सुनने वालों को कि ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है और इस प्लेटफ़ॉर्म से सिर्फ़ ख़वातीन की आवाज़ शायद बुलंद की जाएगी या आप तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग हम देखते हैं, उसी तरह कुदरत ने ये मुख्तलिफ़ रंग इंसानों को मुख्तलिफ़ जिन्स में पैदा करके बनाए हैं। औरत और मर्द के आपस में बाहिमी रवाबत और इनके एक दूसरे के साथ रहने से इस जिंदगी का रंग बनता है, इस दुनिया की खूबसूरती बनती है। तो जहाँ हम औरतों की बात करेंगे, उनके साथ होने वाले मसाइल का जिक्र करेंगे, वहाँ पर हम मर्दों के साथ होने वाले जो वाक़यात हैं या मसाइल हैं या जिस तरीके से उन्होंने तवज्जो की है अपनी ज़िंदगी में, वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर अपनी बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सिंगल पेरेंट के तौर पर अपने बच्चों की बाप की हैसियत से बहुत अच्छी परवरिश की, बहुत वक़्त दिया, कारोबार भी किए और साथ-साथ अपने बच्चों को लुक आफ्टर भी किया। इसी तरीके से मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेकर बहैसियत मर्द बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया, उनके अपने बहन-भाइयों की शादियाँ की, उनकी बेहतर फ्यूचर के लिए काम किया और इस सारी स्ट्रगल में अपने आप को कहीं बहुत पीछे रखा। तो ऐसे लोगों को हम किसी जिन्स में तक़सीम नहीं कर रहे। ये प्लेटफ़ॉर्म हर एक के लिए है, हर उस आवाज़ के लिए है जिसको अपनी बात, अपनी सोच दूसरों तक पहुँचानी है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको भी इस प्रोग्राम में अपने हवाले से कोई बात करनी हो, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए भी, और अगर आप कहेंगे तो हम आपका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। अ, मैं लंदन में जहाँ जिस माशरे में रहती हूँ यूके में, यहाँ पर मल्टीकल्चरल सिस्टम है। आपको हर तरह के, हर रंग, हर नस्ल के लोग नज़र आएँगे और यहाँ पर बहुत से लोग उर्दू बोलने वाले और उर्दू से मोहब्बत करने वाले भी हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ये उन लोगों के लिए है जो उर्दू को समझते हैं, प्यार करते हैं उससे और इसमें बातचीत करने पे उनको लुत्फ़ आता है। मैंने नोटिस किया है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, उनका कल्चरल डिफरेंस बहुत कम है। कुछ चीज़ों में अगर हमने एक-दूसरे से सीखा है और कुछ चीज़ें मिंगल अप हुई हैं कल्चरल, तो भी वो एक सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हमें एक-दूसरे की बात को समझने में आसानी होती है। जब हम अपने ख़ानदान की बात करते हैं, जब हम अपने रिश्तों की बात करते हैं, तो कोई भी इंडिया में रहने वाला, बांग्लादेश में रहने वाला उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझता है, क्योंकि समहाउ कहीं न कहीं उनके साथ भी इन्हीं मसाइल का वास्ता है। तो लिहाज़ा ये प्रोग्राम जो है मेरा उन तमाम सुनने वालों के लिए है जो उर्दू को समझते हैं, मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। इसके अलावा मेरे एक बहुत ही अच्छे कोलीग, मेरे पुराने रेडियो पाकिस्तान के साथी अरशद रफ़ीक ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया। अरशद, थैंक यू वेरी मच कि आपने प्रोग्राम सुना, संजीदगी से लिया और फिर उसपे आपने अपने एक राय भी दी। आपने कहा कि मुझे इस प्रोग्राम में अपने ब्रॉडकास्टिंग के सफ़र का भी ज़िक्र करना चाहिए, अपने उन असातिज़ा की भी बात करनी चाहिए, उनका भी ज़िक्र करना चाहिए और जो कुछ हमने रेडियो पाकिस्तान से सीखा, रेडियो पाकिस्तान की एक पूरी तारीख़ है, तो उसके सिलसिले से भी बात होनी चाहिए।
اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ میرے ذہن میں بنا ہوا ہے اور میں ضرور شروع کروں گی۔ بس تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ میں اس پروگرام کو مزید نکھار سکوں، اور اسی طرح مجھے اپنے مشورے دیتے رہیے گا تاکہ اس میں بہتری پیدا ہو سکے۔ اور آج آپ کے لیے ایک بات ہے کہ کچن کیبنٹ کا جو مشورہ ہے وہ آپ کے لیے ہے، تو آپ میرے ساتھ پروگرام میں جڑے رہیے گا، اور جو مفت مشورہ میں آپ کو دینے والی ہوں اس کو پوری سنجیدگی سے لیجیے گا۔ تھوڑا سا تلخ ہوگا شاید، لیکن آپ کو کم از کم کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور دلائے گا کہ آپ کی کہی ہوئی بات کتنی اہمیت رکھتی ہے ہم سب کے لیے۔ پروگرام کے پہلے سلسلے میں یعنی بے خبر کے حوالے سے میرے پاس جو خبر ہے آپ کے لیے، اس میں پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ برطانیہ کا جو الیکشن کا سسٹم ہے، جو انتخابات کا طریقہ کار ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ میں اس کو دلچسپ اس لیے کہوں گی کہ یہاں پر نہ تو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس طریقے سے، بلکہ کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین ہوتی ہے، اور یہاں پر باقاعدہ GDPR کا جو قانون ہے وہ اس چیز پہ پابند کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص آپ کی فری کمپین کا جو میٹیریل ہے اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ وہ فری پوسٹ اس کے گھر بھیجیں، تو آپ ایسا کرنے کے پابند ہیں کہ آپ ان کے گھر میں یہ فری پوسٹ مت ڈالیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں پر کچھ چیزوں کی مورل ویلیو زیادہ ہے بجائے اس کے کہ قوانین کو فالو کرنے کی بات کی جائے۔ جو خبر میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں، جس سے آپ شاید ابھی تک بے خبر ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جی، نیا پاکستان کی طرح اب نیا برطانیہ بھی بننے جا رہا ہے، کیونکہ لیبر پارٹی کا اپنے آنے والی اس الیکشن میں، جو کہ ویسے تو 25 میں ایکسپیکٹڈ ہے لیکن 24 میں ہی یہ الیکشن شاید ہو جائیں، پاکستان کے برعکس یہاں پر الیکشن تاخیر سے ہونے کے بجائے جلدی کروائے جانے کے بارے میں غور ہو رہا ہے۔ تو لیبر پارٹی نے اس دفعہ اپنا جو نعرہ دیا ہے وہ نئے برطانیہ کا نعرہ دیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی 15 لاکھ گھر بھی بنا کر دیے جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ متاثر ہیں پاکستان کے سیاستدانوں سے، اور وہ تقریباً وہی بات کر رہے ہیں جو ہم گزشتہ سالوں میں سنتے آئے ہیں۔ تو یہ خبر تھی جس کو مجھے آپ سے آگاہ کرنا تھا، اور اب ہم آتے ہیں زیر بحث موضوع کی طرف۔ ہمارا زیر بحث موضوع کل یہ تھا کہ ہم اپنے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو کیا قائم رکھیں، یا ہم ان رشتوں کو بوجھ سمجھ کر ان کو اتار پھینکیں۔ اس حوالے سے جو بات میں نے آپ سے کہی تھی، اس کو میں بڑھاتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ رشتے ناتے صرف میاں بیوی ہی کا رشتہ نہیں ہے، ہم زندگی میں بہت سے رشتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہن بھائی، دوست، رشتے دار۔ کوئی بھی رشتہ جب بوجھ بن جاتا ہے تو اس کو ایک منافقت کے ساتھ قائم رکھنے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس سے دوری اختیار کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست کی بات کو لے کر دل میں خفا ہیں، یا آپ اس کو کلیریفائی کرنے کے باوجود آپ کے درمیان تعلقات ہی بہتر نہیں ہو پا رہے، تو آپ ڈسٹینس قائم کر لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ منافقت سے ایک شخص کے ساتھ چلتے رہیں۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی چیزوں کو لے کر آپس میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر وہی تانے تشنے ہوتے ہیں، وہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہو، لوگوں کو اس میں لطف آتا ہو، لیکن پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ رشتے بوجھ بن جائے تو ان سے تھوڑی دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی محبت کہیں نہ کہیں کسی کونے میں قائم رہتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ محبت جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ اور اب ہے جناب آپ کے لیے مفت مشورہ کچن کیبنٹ کا، اور یہ مشورہ ہے آپ کے لیے جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا آخر تک، اور میں آپ کو مفت مشورہ دینے جا رہی ہوں۔ کیونکہ آج آپ نے اپنی فیس بک پر ایک تحریر لکھی، اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ اگر آپ اپنے پسندیدہ جو امیدوار ہے یا آپ کے حلقے میں جو شخص کھڑا ہے اس کو صرف اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کسی ایک شخص کی وجہ سے اس کو پسند کر رہے ہیں، تو
ऐसा करने से बेहतर है किसी कुत्ते बिल्ली को वोट दे दिया जाए। तो मुझे लगा कि ये लफ्ज़ ज़रा सख्त हैं और हमें एहतियात करनी चाहिए ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने में। किचन कैबिनेट का आपको मशवरा ये है कि जब भी आप कोई चीज़ तहरीर करें या मीडिया पर आकर बात करें, तो ये सोच लीजिए कि सामने वाला आपका दुश्मन नहीं है, आपसे सिर्फ वो इख्तलाफ रखता है। और इख्तलाफ राय का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी का दिल तोड़ दें या उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। तो क्योंकि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो मुझे लगता है कि मुझे ये पैगाम आपको भी देना चाहिए और ये पैगाम मैं दे रही हूँ किचन कैबिनेट के मुफ्त मशवरे में। मुझे यकीन है कि आप मेरे इस मशवरे पर अमल करेंगे और अपने अल्फाज में एहतियात रखेंगे। अ, इस दुआ के साथ कि आज का दिन जो आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, आप जो भी फैसले होते हैं, जो भी हारता है या जीतता है, बाज़ औक़ात वैसे हारने वाला ही जीता हुआ होता है और जीतने वाला शायद अपनी हार महसूस कर रहा होता है। इसलिए हार और जीत के चक्कर में मत पड़िएगा। बस ये देखिएगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, आपने अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। तो थोड़ा-सा अपने जज़्बात को काबू में रखते हुए आपने आने वाले वक़्त के लिए, एक अच्छे दौर के लिए, एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए कल से ही इब्तिदा करनी है। अल्लाह करे कि सब कुछ सही रहे और मेरी और आपकी ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।